भाई टी हाई करदेल आम ब्लॉग चली हाँ क्रिकेट मौसा गाते हैं फंडा फाटा माजा एरिंडा गिरिंडा मिरिंडा गिरिंडा सब आना खाली दौड़े कौन ए मैक्सीम चलती आम सोलार उपर कम तो सोलारटा यदि खराब हो हाथी आम आखू खाई खराब करदे है पड़ा 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 पड़गला देखु आम केमी केमती करा वर्षा हो तेणु वर्षार बचाई भाई को भाई गोटे थंडा भी हो तेणु आम रिपेयरिंग करम पाखे तो किसी बड़ जिनस ना वर्षा सेफ्टी रखापी तो पालटा अच्छे आम पालटा उपर घोड़े देले बास वर्षा बचीगले तो बारंबार आम सोलारटा एक्चुअली खराब हो माने किसी गोटे कौन हो मोर तो नलेज भाई किसी इलेक्ट्रिक ना टंकाटे भी नलेज ना है बेसी नुह ना से गाँ तो खसी पड़ो पड़ो आ लकी है आसला कौन कल सप्ताह ना रे 10 दिन हाँ रहा वर्षाटा हो पलैबी किसी काम ना ठीक अच्छे भल लगुना एकुटे रही दीदी पाखे रोचे हेल्ले भी तार मनटा कौन टे भाई थे मुझे थाए प्राय आसान भाई गोटे अच्छी आखू बगीचा को आसो पड़ा कहीं जब वान्स इलेक्ट्रिक न आसे हाथी आमर बैंड बजेदेव है तेणु से निहाती आसा बोले बाध्य कि तो आखू प्राय बड़ बड़ हो गला छोट चाषी गोटे मुझे ट्राए कर सक्सेस है कि नहीं जानी सक्सेस मैंने कौन बुझीपार मत खुशी लगे करुच्छे कौन आगू करी या किसी भावे बास हो आर वर्ष देखा देन आर वर्ष देखा सेमती किसी प्रॉपर प्लानिंग ना तो भाई जाओ बहुत बहुत धन्यवाद तुमको मो गाड़ी गले टिके आसल कहीदे जाओ भल लगे बोले आसल आ ब्लॉगटा करुचे मैंने पुणी कहीदे भाई को ब्लॉग खुशी लगे ना समस्ते खुशी हो दरकार जाओ वर्षा पुणी आरंभ होला टे बोधे ना पवन हेल्ला तो हेड़ी तो ताल तो लकी पड़ेबू कौन हाँ चलो किसी असुविधा ना आ देख ये पोखर आम गाधा होला पोखर पूरा जो देखिए शीत दिन पलि आस शीत दिन ना वर्षा दिन सरिया सागे सागे देख पानी आस्ते कमिज पुणी लकी मोर डेंग पिट भाई तुम दिन आस डेंग पड़े है दिने भोजी तो करवा तुम आमर मेम्बर हो जाओ है आधे करेन्टा चेक करदेलु लकी करेन्टा चेक करदे देख सोलार आम करेन्ट चेक करा देख टाक 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 साउंड हम देखिया है चढ़ 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 कर बस तलदेली मान तलदेल मैंने ओहो बाप रे तले बहुत करेन्ट वर्षा जो कौन से किसी खत फत किसी पकई होनी बिल में तेणु वर्षा टी छाड़ी जाऊे पुणी को धरिक आसला आम दिन रही गाधागाधि करी मजा नहीं कि सब कर नेचुरल गाधुआ भाई टी हाई करदेल आम ब्लॉग चली हाँ रेडी देखल के शांति से गाधुंट कि आनंद ये आनंद कौन मिल बाथरूम रे ना रेडी वर्षा मारे गाधुआ गोटे अलग मजा तुम कौन तुमको कौन शीत हो हाँ गाधोनी शीत हो तो शीत डर कुराड़ी बोधे आओ जा जा रेडी तो वर्षा है बढ़ला तो नानी घर के जाकि कौन मो नानी कौन आम घर को सार किसी पठे तो सार नहीं जीव बाकी अंडा पूरा खुशी आज वर्षा टी अधिका गला रहीगलु भाई मैंने गोटे दुकान कुकुड़ा दुकान कुकुड़ा सहित समय बितार सुजोग आमको मिल बहुत धन्यवाद कुकुड़ा देख इमती अच्छे ये आम दुकान ये दुकान आम लक्ष्य बरा गोटे इडली गोटे आलुचप गोटे एमती खाई से समय को बिता तो मोर कौन उठी गुड़ा देखा केते गुड़े हो तोर आईगुड़ा खाऊ बरार सुजी गुड़ा सब आईरी मो पटे कौन कम कर थकी गले ना एपटे आम क्रिकेट मौसा गाधु क्रिकेट मौसा गाते हैं ओ मौसा बोलो कि बोलो गाधवा कौन करिया देहपा भल तो निक तो कौटे पड़ जाओ तो ठिया हो पुणी हाँ यहाँ कह पड़ जाओ मुझे खुद ठिया होना गाधु पेट बाहरी साराने यही टुका तो आम ए दीदी घर समस्ते पहुँची जाइचु आ लकी समस्ते पलैब कौन दब कि लेम्बु पानी हाँ बास 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 लेम्बु पानी आमर भाई दरकार लेम्बु पानी देशी जिन सदाबे आम आडप्ट करा दरकार कौन सी बंधु बांधव घर को गले कि जुआड़े गले चाहिए लेम्बु पानी पीबे आ गोटे एमती गछ अच्छी डालिंब प्रबल गोटे गछ अच्छी एमती डालिंब प्रबल किंतु टेस्ट ना तार रेडनेस ना भितर किसी ना तो मुझे सब खाई सारती उड़े सारती तुम भाव
ତ କହିଲେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଟା ମାଜା ଏରିଣ୍ଡା ଗିରିଣ୍ଡା ମିରିଣ୍ଡା ଗିରିଣ୍ଡା ସବୁ ଆଣିନା ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନାହିଁ କହିଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ କାନ୍ଦିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେଟା ଖରାପ ଆମ କି ଦଶା ହେଲା ଯୁଗ ତ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ନାହିଁ ଆମ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋବାଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଥଣ୍ଡା ଦେଲେ ଆମ ଘର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଇପାରିବନି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନଦେଲେ କ'ଣ ସେ ଭାବିବେ ମୋର ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛ ତ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପାଣି ମୁଁ କୌଣସି ଚିନି ଫିନିକୁ ପ୍ରାୟ ଆଭଏଡ଼ କରେ ବାଇଚାନ୍ସ କେଉଁଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁକୁ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ ଚିନି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି 12ଟା 12:30 ହେଲାଣି ହେଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲ କିଛି ଖାଇବନି କେମିତି ଗୋଟେ କି ଖାଉନି ମୁଁ ଖାଉନି ମୁଁ ଯେବେ ଆସିକି ମୋତେ ଯଦି କହିବେ କିଛି କେମିତି ଖାଇବୁନି ଗୋଟେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ପୁରା ତନ୍ଦୁରସ୍ତ ଅଛି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଖେଳା କରୁନି ବିବାରେ ଲକି ବିଦେରେ ଏଠି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦରକାର ସବୁ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଣେ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏ ମାଉସୀ ଜଣେ ଓ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭକୁଆ ଦେଖ ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ସେ ଉଦା ହେଲା ଗଲାର ବାବା ଆସଲ ନା ଯିବା ତ ଏବେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି ଆମେ ପଳେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଲକିର ଘରକୁ ଯିବୁ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ମୁଁ ଆଜି ପଠେଇଦେବି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କାଲି ଦେଖିବ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଟାଟା କରିଦିଅ ସଡ଼ନ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରବିବାର ହାଟ ମାଉସୀ କେତେ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ହଁ ଦିଅ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ଲଙ୍କା 110 220 ଭାଇ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲ ହସେ ଝୋଲିଆ ଲଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 220 ଟଙ୍କା ହଉ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କାତିକିଆ ହସେ ଝୋଲିଆ ଦେଇ ସାଇଲେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଟମାଟୋ ବୁଲୁଛି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଆଣି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାନି ଆଉ ହାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ ଆଖୁର ସେଠି ମିଳିଗଲା ଦେଖ ଆଖୁର ସେଠି ପିଇଦେବା ଆମ ଘରେ ତ ଝିଅ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ନେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଝାଡ ଉପରେ ମୂଷାଟା ଥିଲା ଓହୋ ସେଟାକୁ ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ଏମିତି ବାହାର କରୁଥିଲି ସେଟା ପୁରା ଚଢି ଚଢି ଯାଇକି ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗଲା ଭାରି ଓ ମୁଁ ଆରେ ଏ ମୁସୁ ମୁସୁ ତାଖିରେ ଗୋଟେ ମୁସୁ ତାଖିରେ ଚଢି ଆସେ ଦେ ଆରେ 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 କିଛି କରିବନି ମୂଷା ମୂଷା କ'ଣ କରିବ ସେ ମରିଯିବ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲ ତାକୁ ଆମେ ହଁ ପଳା ସେ ଭିତରକୁ ଯା ସେ ଯିବ ଏ କୁକୁର କଣ ଖାନେ ସେ ମୂଷା କିଣି ହେଉଛି କୁକୁର ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଫାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚାଲ ଚାଲ ଏ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ନା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବ କିଛି କରିବନି ତ ଭାଇ ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଧିଲି ସେ ଗାଧିଲା ପରେ ତେଣୁ କିଛି ଖିଆପିଆ ହେବ ବାସ୍ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଟାଟା